Hasti genanggai coronavirus ni bagai lockdown engma bai hase kami rogo chamung ni bial luksaka omohai chamung masaya enggai bial enggai tongma jorawa beskango agoi thangka bobagra produt kishor maniko deborma bai tuidul dak tipra motha sangrong salo kathalia debipur chakako te debban dai amsai rogo chamung bagai chuba suri jaka नाम देखना है इसमें नेक्स्ट दीदी नाम किधर जानी लुकुर प्रॉब्लम बोलते मासे या मानों या बियाल गबांग मा बोते रतंगो कारण पारा आमचाइ बिसिंग रौ बा गारि गुरा बासुक थांया मै फालना बरबो बिनि अर काम खाइना बोताबो सुजुग सुबिदा अमहाय कुरि खाइनखाय बराव आगे तो निजिनि माइ रौ कुरि बिनि अर से काम खाइ चा उनके माइ चा बनो प्रॉब्लम ओ उनके महाराष्ट्र जे तुइ दुलमा बाय अब काइसा मथा तुइ चुबा जे सेरबा सेदब जे माइ रौ माइ फनो बरन बाबे अनेक काम खाइ चनो का काम जा फारो सब बरो सब तंग सब चिनि दलन का तो चिनि आगरतला नि फैनाय चिनि रुनल देबरमा इनके चिनि जा कनकन मरा सिंह आके चिनि शान्ति बाजार मठानि रंजित रियां बनमाली देबरमा मुकेश रियां निपेंद्र रियां बरो जत्त साउथाय मबाय तिनि चंग आसु माइरो न बय सक्सेसफुल खेमेव बुरो आं जत जतना खमबाय जाफै ऑर्गेनाइज खाइमा बाय ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन तरफ থেকে शान्ति बाजार एरिया एमसीओ तिने बच्चा खुइखौ बहना परिवार एमसीओ त अंजरावा बा बिसि खनला फयाखौ अब 20-25 ता बन इंक्लूडिंग खेये 250 परिवार नि बिसि त अंजरावा सन डिस्ट्रीब्यूशन खाइदो किनि चंके काठलिया देवीपुर आरो मुस्लिम राव चाकमा पारा बचों किसा डिस्ट्रीब्यूशन खाइबिका इनके ताबो इनके चाखैखौ प्लानिंग तो देवीपुर एजन ताइसा पारा साका दाबन थाना রাজা ইয়া প্রত্যেক কিছু মানিক তরফ থেকে জোগাড় করতেছে কত কেজি করে দেওয়া হচ্ছে আপনাদের এখানে 5 কেজি 5 কেজি সাথে কি দেওয়া হচ্ছে সাথে একটা সাবান দেওয়া আছে এই উদ্যোগটা আপনার কাছে কি মনে হয় ভালো নাকি খারাপ আমার মনে হয় এটা সবার পক্ষে খুব ভালো হয়েছে আমার তরফ থেকে খুব ধন্যবাদ সবাইকে এই যারা এই দূরত্বটা করছে তাদেরকেও বহুত ধন্যবাদ এর আগে কি আপনাদেরকে কেউ এভাবে সাহায্য করছে এর আগে কোনো সাহায্য করছে না শুধু এই রেশন সব থেকে সবাইকে 25 কেজি করে শুধু চাল এটা দেওয়া হয়েছে মানে ফ্রিতে এমনি কোনো লোকাল থেকে কোনো দেওয়া হয়েছে না লোকাল থেকে কোনো দেওয়া হয়নি মহারাজ প্রদত্ত কিছু মানিককে আপনি কি বার্তা দেবেন সেটা কি বলতে আমি প্রদীপ কিশোর মানিককে মহারাজকে আমি খুব আমার তরফ থেকে বহুত অনেক ধন্যবাদ এবং উনি এখানে আসেন এই যে এবারে মহান ব্যক্তি আগামী জন্মেও সে যেন মহান ব্যক্তি আমি হয় যেন এই আশাটাকে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আমি আসি দেশে রাজা মাই রুম বক ফাইমি বাড়ি খাক চাও মা তঙা বাসি তং ফুলে বক ফাইয়া তুং তা ওকে বন্ধ তংয়ে জাং বুকা খাই মাইয়া বাজার নগর বু उनके सामु हम बुतंग मैया आंबो ये बक फे जामी ए न खोंला ख्रो सुब्रो तुंफे सुने बुरा बुरी जासे ख्रो आई थारो बुथै पाइ था भ्रै मा तं न बो हायो थांखा नाम पारा बनाके माहिया चखैखौ तुं ता ओरो तुं मखे बन परिवार